اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. حمدا لك يا الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مسند رسول پر تشریف فرما بوقار ارباب علم و بصیرت، دانشوران، علماء، حفاظ قراء، سامعین نظام، عزت کی پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس جلسے کی نظامت فرما رہے نقیب اعظم ہندوستان حضرت مولانا ناظم رضا خلیلی سعید قبلہ، جو آپ ہی کی بستی کے رہنے والے ہیں اور آپ ہی کی محلے کی مسجد کی امام صاحب قبلہ بھی تشریف رکھتے ہیں، اور اس جلسے کی صدارت فرما رہے ہیں ہمارے بزرگ عالم صاحب قبلہ مولانا اخلاق صاحب قبلہ، یہ اس پروگرام کی قیادت فرما رہے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اس سے پیش شروع شاعر اہل سنت جناب مولانا فاروق رضا صاحب قبلہ نے بڑی محنت سے پڑھا اور آپ نے سنا۔ قاری سالم صاحب اور مفتی فیضان نعیمی صاحب قبلہ دیگر احباب تشریف رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت سبھوں کے اقبال کو بلند و بالا فرمائے، آمین۔ اور ہم سبھوں کو حق سننے کی، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ کا پروگرام جشن دستار بندی کے حسین موقع پر اس کو سجایا گیا اور آپ تشریف رکھتے ہیں۔ ایک گزارش تو یہ میں کروں گا، کافی وقت سے میں دیکھ رہا ہوں اور انتشار نہیں کرنا ہے، جب آپ ذکر نبی یا اللہ کا ذکر سنیں تو دل کی گہرائیوں سے سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ ایسی محفلوں کی بے ادبی کرنے سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم آئے اس لیے ہیں کہ یہاں پر ہم بیانات سنیں گے اور علم دین سیکھے سکھائیں گے، اس کی برکتوں سے مالا مال ہوں گے۔ دستار بندی کا پروگرام ہے، مہمان بھی تشریف لائے ہوں گے، تو میں گزارش کروں گا جو ادھر آدھر گلیوں میں ٹہل رہے ہیں یا بیجا مدرسے میں بیٹھے ہیں، تو ان سے گزارش کروں گا کہ تھوڑی دیر جلسہ میں تشریف لے آئیں۔ پروگرام چلتا رہے گا اور یہ آپ کا بڑا مبارک پروگرام ہے، اور آپ اپنی ماتے کی نگاہوں سے اس میں دستار بندی بھی ملاحظہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور خوشی کی بات یہ ہے، مجھے بتایا گیا کہ آپ کے اس محبوب ادارے میں جن بچوں نے حفظ کیا ہے، کئی بچے ایسے ہیں جو روز 5 پارے سناتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور خوشی بالائے خوشی ایک یہ بھی ہے کہ ایک بچے نے تو فجر سے بعد فجر سے لے کر ظہر کی نماز تک 20 پارے ایک بیٹھک میں سنائے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، پروردگار عالم اساتذہ، ناظم مدرسہ اور اراکین مدرسہ تمام کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین اور مولا ان بچوں کو سچا پکا دین متین کا خادم بنائے۔ آمین۔ تو میری گزارش آپ سے یہ ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ دل کے کانوں سے مجھے سننا ہے، تھوڑی دیر مجھے سنانی ہے اور بات ختم کر لینی ہے انشاءاللہ۔ آپ سب تیار ہیں نا، بیدار ہیں نا؟ ہاں، ایسا لگ رہا ہے کہ پروگرام کافی دیر سے چل رہا ہے اور
ध्यान कहीं और हो। और बेटा आप बच्चों आप भी नहीं बोलोगे, ये बच्चे बड़े अच्छे होते हैं और ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा कल है। कल ये अच्छे होंगे तभी हमारा कल अच्छा होगा, बेशक। ये अच्छे नहीं होंगे तो हमारा कल बहुत खराब होने वाला। ये हमारा मुस्तकबिल है, हमारा फ्यूचर है, तो हमारी जिम्मेदारी है बच्चों को सही रास्ता दिखाना। ये हमारा कल है, ये अच्छे हो गए तो हमारा कल अच्छा हो जाएगा। तो गुजारिश ये है जितनी देर भी यहाँ बैठेंगे सुनेंगे, और जो इधर आधर गलियों में टहल रहे हैं या मदरसे में बैठे हैं, मेरे भाई अगर आवाज़ सुन रहे हो तो वो जल्द से जल्द तशरीफ़ ले आएंगे और कुछ दीनी बातें सीखे सिखाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों को परवरदिगार आलम हक़ की गोयाई अता फरमाए। आइए अर्ज़ मारूफ से पेशतर मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़ें। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कौन देता है देने को मुंह चाहिए। वाह, जरा बोलिए बोलिए। हाँ, मैं आपको बेदार कर लूंगा तो मैं समझ लूंगा तकरीर हो गई। आज मेरा मौजू यही है कि मैं आपको बेदार कर लूँ। अगर आपको मैंने बेदार कर लिया तो मैं समझ लूंगा मैं कामयाब हो गया हूँ। हाँ, आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए। अरे बोलिए बोलिए भाई, ये देना हर एक के बस की नहीं है। देने के लिए कुछ मटेरियल होना भी जरूरी है और उसके साथ साथ दिल का बड़ा होना भी जरूरी है। माल हो, दिल छोटा है, खसीस है, कंजूस है, बखील है, वो भी नहीं दे सकता है, और जो खाली हो वो भी नहीं दे सकता है। तो देने के लिए क्या जरूरी है? देने के लिए माल भी जरूरी है और फिर दिल वाला होना भी जरूरी है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। बोलिए, देने वाला है सच्चा। हाँ, हमें नबी का नारा लगाते हुए शर्म आती है। हम नेताओं का नारा लगाएं, दुनियावी नारा लगाएं, हम अपने गिरेबान को फाड़ लें, हम अपनी आवाज़ों को बैठा लें, हमें शर्म नहीं आती है। लेकिन जब नबी का नारा लगवाया जाए, जब कोई दीनी बात पूछी जाए या दीनी बात बताई जाए तो हमें शर्म आती है। लेकिन याद रखो मुसलमानों, शर्म इस बात में नहीं आनी चाहिए। हजरत मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ की हदीस पाक में इरशाद फरमाया, दो चीजें इल्म कभी नहीं सीखने देती हैं। कितनी चीजें? दो चीजें कभी इल्म नहीं सीखने देती हैं। एक तो शर्म है, हया है। जिस इंसान में हया होती है, शर्म होती है, वो कभी दीन नहीं सीख सकता, वो कभी इल्म नहीं सीख सकता, क्योंकि वो पूछता इसलिए नहीं है कि उसको शर्म आ जाती है। तो शर्म ऐसी चीज है कि शर्म ये इल्म को नहीं सीखने देती। हदीस पाक में है बुखारी शरीफ में। दूसरी चीज है तकब्बुर, अनानियत, एटीट्यूड, टशन। जब इंसान तकब्बुर में रहता है, अपने आप को बड़ा समझता है, तो किसी से पूछेगा नहीं, क्योंकि वो ये समझता है मैं पूछूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा, ये मेरे से बड़ा है, ये पूछ कैसे सकता है। इसलिए तकब्बुर और शर्म ये दोनों चीज इल्म नहीं सीखने देती है। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं ये दोनों चीज नहीं होना चाहिए। न शर्म होना चाहिए और न तकब्बुर होना चाहिए, न गुरूर होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, शर्म हमें कब आती है? हमें शर्म नबी का नारा लगाने में आती है, हमें शर्म दीन की बातें सीखने में आती है। अगर हम मस्जिदों में नमाज सिखाएं तो बुजुर्ग नजरें चुरा के भागते हैं। हम इमाम साहब के बराबर में खड़े नहीं हो सकते, हम नमाज का तरीका नहीं सीख सकते। लेकिन याद रखो, ये लोगों नमाज पढ़ने में सीखने में शर्म नहीं आनी चाहिए। शर्म नमाज छोड़ने में आनी चाहिए, शर्म रोजा छोड़ने में आनी चाहिए, शर्म शराब की हट्टियों में जाने में चाहिए। शर्म जो है हमें माँ बाप की बेइज्जती करने में आना चाहिए। शर्म हमें गाली गलौज में होना चाहिए। शर्म हमें सब्बो सितम में होना चाहिए। शर्म हमें दीन से, जो दीन से हमें दूर कर रही है, उन चीजों से होना चाहिए। लेकिन हम शर्म किस चीज से करते हैं? याद रखो, ये शर्म ऐसी चीज है, अगर शर्म दीन सीखने सिखाने में करोगे तो तुम दीन सीख नहीं सकते हो, दीन सिखा नहीं सकते हो। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है दीन सीखने सिखाने में शर्म नहीं करना चाहिए। तो हमें शर्म किस चीज में करना चाहिए? शर्म हमें उस चीज में करना चाहिए जिसको इस्लाम ने मना किया है, उस काम को करते हुए शर्म आनी चाहिए। आला हजरत कहते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी।